اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ. عائشہ بلال is here, mentor of Quranic course batch number 3 lecture number 1. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی, صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ٹھیک ٹھیک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ آیات اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت کے اللہ رب العزت کی طرف سے متعدد نام ہیں, کافی نام ہیں, لیکن جن میں سے کچھ نام میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلا نام فاتحہ, فاتحۃ الکتاب. سیکنڈ فاتحۃ الکتاب. تھرڈ ام القرآن. فورتھ الکنز. ففتھ کافیہ. سکس وافیہ, واو الف پہ یہ ہے وافیہ. سیونتھ نمبر شافیہ. نمبر 8 الشفا. نمبر 8 الشفا. نمبر 9 سبع مسانی, سبع 7. نمبر 10 نور. نمبر 11 رقیہ, رے قاف 2 ڈاٹس والا, قاف یہ ہے رقیہ. 11 الدعاء. ام الکتاب. فاتحۃ القرآن. سورۃ الصلاۃ, نماز. سورۃ الصلاۃ. سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس میں کوئی بھی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں ہے. اس کا شان نزول نوٹ کیجئے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. عمرو بن شرجیل سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں ایک پکار سنا کرتا ہوں, میں ایک ندا سنتا ہوں, ایک پکار سنتا ہوں جس میں اقرا کہا جاتا ہے, اقرا بولا جاتا ہے. ورقہ بن نوفل کو جب خبر دی گئی, عرض کیا جب آپ کو اب یہ ندا یا پکار سنائی دے تو آپ نے اطمینان سے سنائے. ورقہ بن نوفل نے کہا تھا آپ نے جو آپ کو بات یا ندا سنائی دیتی ہے آپ اس کو اطمینان سے سنیں گے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ پڑھایا گیا ہے. لیکن بعض روایات میں یہ ہے کہ پہلی سورت نزول کے حساب سے اس کی پہلی آیت اور یہ جو سورت ہے یہ سب سے پہلی سورت ہے, لیکن بعض روایات کے مطابق پہلی سورت نزول کے حساب سے سورۃ العلق یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہی ہے. سورۃ الفاتحہ کے بہت سے فضائل ہیں. احادیث میں اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو کہ آپ نے نوٹ کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تورات, انجیل, زبور میں اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے تھے. ایک سورۃ الفاتحہ, دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, جو کہ رات کو ڈیلی لازمی پڑھ کے سونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 2 نور تھے, ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات. مسلم شریف سے روایت ہے سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے اگر مریض کے پاس اونچی آواز میں 7 دفعہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو شفا ملتی ہے, اور اگر پانی پہ دم کر کے پیئیں تو بھی شفا ملتی ہے. جی سٹارٹ کرتے ہیں. الحمد تمام تعریفیں, للہ اللہ کے لیے ہیں, ربی جو کہ رب ہے, عالمین تمام جہانوں کا, تمام کی تمام تر تعریفیں اس رب کے لیے ہیں, اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تعریف کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی تعریف کی جائے, تعریف کسی خوبصورتی کی تعریف کی جائے, کسی کی آواز کی تعریف کی جائے, کسی کے لب و لہجے کی تعریف کی جائے, کسی خوبصورت پھول کی تعریف کی جائے, کسی گلاس کی تعریف کی جائے. ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی چیز کی کسی بھی طریقے سے تعریف کر لیں, وہ تعریف ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی. دیکھیں میں کہتی ہوں کہ میرے پارٹیسپینٹس میں فاطمہ بہت خوبصورت ہے,
फातिमा बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने इसको स्किन बहुत अच्छी दी है, इतनी प्यारी इसकी स्किन है, इतनी खूबसूरत है। मैं किसकी तारीफ कर रही हूँ? मैं अल्लाह ताला की तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि उसको खूबसूरती किसने अता फरमाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको खूबसूरती अता फरमाई। मेरे पास चाय है, मैं चाय के मग को देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि वाह ये तो बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा है। अब देखिए मैंने तारीफ की है एक मग की कि ये मग है, बड़ा खूबसूरत है, किसकी तारीफ हो रही है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ हो रही है। किस तरीके से तारीफ हो रही है? देखिए इस ग्लास को, इस मग को किसने क्रिएट किया है? एक, ये किसी हाथों से बना है। हाथ किसने अता किए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किए। फिर उस शख्स को क्रिएटिविटी किसने दी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। उसको दिमाग किसने दिया? उसके जहन में ये डिजाइन किसने डाला? उसको किसने कहा कि आप इस तरह से करेंगे तो इस तरह की शेप बनेगी कि इसके अंदर पानी जा सकेगा, इसके अंदर दूध जा सकेगा, इसके अंदर चाय जा सकेगी। ये तमाम की तमाम तर क्रिएटिविटी उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता की गई है। तमाम हुस्न, तमाम तालीम, तमाम की तमाम अता करदा चीजें जिसकी भी तारीफ की जाए वो तारीफ हो रही होती है मेरे और आपके रब की, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तमाम तारीफें घूम के जाती हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ, किसी चीज की तारीफ की जाती है। अब अगर हम कुरान पाक हमारे सामने खुला हुआ है, हम कहते हैं कुरान पाक का ये डिजाइन बहुत अच्छा है। अब जिसने भी ये जिल्द बंदी की है, जिसने ये एडिशन निकाला है, क्या खूबसूरत एडिशन है इसका। देखें कितने अच्छे कलर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। उसके जहन में ये बात किसने डाली? उसको किसने कहा कि आप इतनी खूबसूरती से इसकी जिल्द बंदी करो, इतनी खूबसूरती से ये इसकी सारी क्रिएटिविटी करो, इसका डिजाइन, इसके ग्राफिक्स, जितनी इसमें ग्राफ्स लगे हुए तमाम के तमाम, उसके जहन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इतनी जहानत अता की कि उसने ये तमाम चीजें सोची और उन पे इम्प्लीमेंट किया, और आपके सामने आज ये एक बुक की फॉर्म में है जिसको हम पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट बुक, दुनिया की बेहतरीन किताब आपके सामने ला के रख दी गई है जिसको आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं, जो कि तमाम जहानों का रब है, जो कि तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान नहायत मेहरबान, अर्रहीम रहमत वाला, जो कि नहायत मेहरबान और रहमत वाला रब है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक मालिक है यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक है, जो कि जजा के, यहाँ पे बात हो रही है और रहमान रहीम, जो कि रहमान भी है, नहायत मेहरबान भी है, बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबान है। किन किन लोगों पे मेहरबान है? अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम लोगों पर मेहरबान है जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानते हैं, पहचानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उन पे भी मेहरबान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानते नहीं, जो मानते नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी अता फरमा रहा है, उन्हें रिस्क भी दे रहा है, उन्हें वो तमाम की तमाम चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये रहमान है, रहीम है, मेहरबान है, जो कि अपने मानने वालों को, पहचानने वालों को, जानने वालों को भी अता कर रहा है, और उन तमाम लोगों को भी अता कर रहा है जो इस चीज का शऊर ही नहीं रखते कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है, क्या है, कौन हमें यहाँ पे बिछाए हुए है, किसने हमें इतनी ताकत दी, किसने हमें इतनी हिम्मत दी कि सबको बता सकें कि अल्लाह कौन है। अल्लाह वो है जो सब पे मेहरबान है, जो नहायत मेहरबान है, और जो कि रहीम भी है। अल्लाह ताला की सिर्फ रहीम और अल्लाह ताला की सिर्फ मेहरबान, नहायत मेहरबान, नहायत मेहरबान, जो कि जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि नहायत मेहरबान इस कदर मेहरबान है जो काफिर, फासिक, यहूदी, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है उसको भी अता किया जा रहा है। ठीक है, और जो अल्लाह की मानता है अल्लाह ताला उस पे तो मेहरबान है ही, कि अल्लाह ताला ने उसके लिए रिवॉर्ड रख दिया है कि जो जो मेरी मानता रहेगा, मुझे पहचानता रहेगा, मुझे हर हर लम्हात में याद करता रहेगा, उसका रिवॉर्ड जन्नत है। उसको तो रिवॉर्ड देना ही देना है, उसका रिवॉर्ड जन्नत है। दुनिया में भी उसके लिए आसानियां पैदा कर दी जाएंगी, आखिरत में भी उसके लिए आसानियां पैदा कर दी जाएंगी। जो मालिक है किस दिन का? उस दिन का जो कि जजा और सजा का दिन है, जब जब
نہیں پہچانیں گے آپ مجھے، میں آپ کو نہیں پہچانوں گی، نہ ماں پہچانیں گے اپنے بچوں کو، نہ بچے پہچانیں گے اپنی ماں کو۔ ہم جتنی محبتیں ہیں دنیا کی محبتیں، دیکھیں ماں اور بیٹی کے رشتے سے زیادہ مضبوط محبت تو کوئی نہیں ہو سکتی نا، سب سے بہترین محبت، لیکن ایک دوسرے کو نہیں پہچان پائیں گی۔ ماں تو اپنے چھوٹے جو دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھی نہیں پہچان پائے گی۔ یہ وہ دن ہے مالک یوم الدین، اور وہ اس دن کا مالک ہے جو کہ ایسا دن ہے جس میں ہم کوئی کسی کو نہیں پہچان سکیں گے۔ نفسی نفسی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خود بولیں گے نفسی نفسی، اور ہر بندہ ہر نفس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور تمام کے تمام لوگ دھوڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جزا کا دن ہوگا نا، تمام کے تمام لوگ اپنی اپنی سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، تمام کے تمام لوگ جو ہیں ختم ہو جائیں گی، دنیا فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم۔ لیکن جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا، تیز آواز سور کی ہوگی، اس سے تمام لوگ اٹھ پڑیں گے، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، بھاگیں گے، اور یہ تمام کے تمام زمین جو ہے، ساری زمین بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح سے کر دی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ عدالت لگنی ہے، کیونکہ یہاں پہ عدالت قائم ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اڑا دیں گے، تمام پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح سے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، تمام چیزوں کو ہٹا دیا جائے گا، اور زمین بالکل سمندر ختم ہو جائیں گے، دریا ختم ہو جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، زمین ہموار کر دی جائے گی، اور تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، لیکن کوئی لباس کسی نے نہیں پہنا ہوگا، کسی نے کوئی لباس نہیں پہنا ہوگا، اٹھیں گے اور دوڑنا شروع کر دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، ہم تو بے لباس ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، تمام لوگوں کی، جتنے بھی لوگ ہوں گے، سب کی نظریں اوپر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، ہر شخص کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، ہر شخص کے آگے اس کا رجسٹر اوپن ہوگا، سب اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اوپر ان کے اپنے اپنے سامنے رجسٹر آ رہے ہوں گے، جہاں پہ ابھی بھی کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں۔ آپ سنتی جا رہی ہیں، سننے کا آپ کو بھی ثواب ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہو رہی ہیں، ابھی بھی آپ کے فرشتے جو ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں مصروف ہیں، ایک جو ہے آپ کے گناہوں کو ریموو کرنے پہ مصروف ہے، ایک جو ہے آپ کی نیکیاں لکھنے پہ مصروف ہے، تو وہ والا جو رجسٹر ہوگا وہ سامنے کھلا ہوا ہوگا، تمام لوگوں کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہوں گی، اور وہ دوڑ رہے ہوں گے، کسی کو کسی دوسرے کی خبر نہیں ہوگی کہ وہ بے لباس ہے یا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ دن ہے مالک یوم الدین، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات اس دن کی مالک ہے۔ اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط، رستہ، مستقیم، سیدھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے، آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلائیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے۔ یہاں پہ دیکھیے، ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اتنی بہترین دعا، بہترین نماز میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ ہی، اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم اپنے لیے کامیابیوں کی دعا بھی کر لیتے ہیں، اپنے لیے ہم بہتر رستے کا انتخاب بھی کر لیتے ہیں، اپنے لیے ہم وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں جو کہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالیٰ سے دعا کی دن میں 5 دفعہ کہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ آگے پھر اس کو ڈیفائن کر دیا گیا، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کر دیا کہ سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے۔ صراط، رستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، جن پر آپ نے انعام کیا، جن پہ آپ نے احسان کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہ کہ ان کا رستہ، علیہم، جن پر، والضالین، جو کہ گمراہ ہوئے، جو کہ بہک گئے، جو کہ بتائے ہوئے سیدھے رستے سے ہٹ گئے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے دعا کی، دعا کس چیز کے لیے کی؟ دعا ہم نے اگلی والی آیت کے لیے کی کہ ہمیں ان لوگوں سے بچائیے گا جو کہ ہمیں گمراہ کریں۔
हमें उन लोगों की कंपनी से ही दूर रखिएगा। हमने यहाँ पे ये दुआ की। सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? सीधा रास्ता वो रास्ता है जो कि अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया, जिसके लिए 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जो कि आते रहे, बार बार दस्तक देते रहे और बताते रहे तमाम बनी नूह इंसान को कि आपके लिए ये रास्ता है, एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह को पहचानना है और उसी की इबादत करनी है और उसी के आगे आपने सर झुकाना है, उसी को सजदा करना है, किसी दूसरे को सजदा नहीं करना। जो जो रास्ते डिफाइन किए गए, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का एक ही मोटिव था। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक खुदा को मानते थे। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाने वाले थे। और बीइंग अ मुस्लिम, हम तमाम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा इस चीज पे है कि मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया जाए और उन्हें बरहक पैगंबर माना जाए। ठीक है, तो सीधा रास्ता कौन सा? सीधा रास्ता वो रास्ता जिस पर शुहदा, अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे नेक लोग चले, जिन पे वो रास्ता जो कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि आप इन इन कामों पर चलेंगे, ये काम आप करेंगे। कौन कौन से काम हैं? आपने बचना है गुनाहों से, आपने करनी है नेकियां, आपने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का रास्ता। ठीक है, नेक काम खुद करने हैं, लोगों को उसकी दावत देनी है, बुरे कामों से बचना है। और अगर आपका कोई प्यारा, आपका कोई दुलारा, आपके साथ वाला कोई गलत काम कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसको उस घड़े में गिरने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे करिए। देखिए, हम अगर हमें पता हो कि सामने आग पड़ी है और हमारा प्यारा कोई वहां पे जा रहा है, हम फौरन से उसको पकड़ के पीछे खींचेंगे, बेशक खुद उसके अंदर जा गिरे। क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारा प्यारा जो है वो गलत रास्ते पे जाते हुए वहां पे गिर जाए? कभी भी नहीं। तो इसलिए कौन कौन से रास्ते हैं? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि आपने लोगों को नेकी का रास्ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेकी का रास्ता दिखा दिया कि नेक काम करने हैं, बुरे कामों से बचना है। तमाम चीजें डिफाइन कर दी गई हैं, लेकिन अब टाइम है उन पे अमल करने का। देखिए, आपकी फैमिली में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, आपसे ज्यादा आईक्यू लेवल रखने वाली लड़कियां हैं, आपसे ज्यादा ज़हीन लड़कियां मौजूद होंगी। आप भी बहुत ज़हीन है, लेकिन आपसे भी ज्यादा ज़हीन लड़कियां मौजूद होंगी। बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन तौफीक किसको मिली? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते तक आने के लिए इस किताब, सीधा रास्ता कौन सा है? ये किताब जो लोग थाम लेते हैं, इस किताब को थामने वाले सीधे रास्ते पे चल रहे होते हैं। ठीक है, सीधा रास्ता यही रास्ता है जिसने वर्ल्ड बेस्ट बुक, दुनिया की बेहतरीन किताब कुरान पाक को थाम लिया, वो सीधे रास्ते पे है। ठीक है, तो आपकी फैमिली में इतने लोग हैं, अल्लाह ताला ने चाहे उनका आईक्यू लेवल आपसे कितना ही अप क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक नहीं दी कि वो बैठ के कुरान पाक की तालीम हासिल करें, कुरान को सुन सकें, कुरान को टाइम दे सकें। उनके पास बहुत टाइम होता है, लेकिन किस चीज के लिए? वो और जगह पे स्पेंड हो जाता है टाइम, दूसरी जगहों पे वो टाइम लगा दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला चुन लेता है, जैसे कि बात की, खानदान में इतने लोग, बड़े बड़े फैमिलीज हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, लेकिन आपको क्यों चुना गया है? अल्लाह ताला को आपसे प्यार है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि फातिमा, अक्सा, जितनी यहाँ पे ये बच्ची सिलेक्टेड पर्सन, सिलेक्टेड गर्ल्स जो हैं, उनको चुन लिया। अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये बंदियां दोजख में ना जाए, मैं इन्हें झुलसते हुए, इन्हें मैं अजाब के अंदर नहीं देख सकता। सो अल्लाह ताला ने आपको सिलेक्ट किया है कि आप चुने हुए लोग हैं, आप उसकी किताब को पकड़ने वाले हैं। देखिए, आपको अट्रैक्शन, मैंने आपको आपके घर जाके दावत नहीं दी, मैंने आपको कुरान की तरफ बुलाने की दावत इतनी आपके पास जाके, आप लोगों ने जहां से देखा कि ये कुरान पढ़ाया जाएगा और हमने सीखना है, आपके शैतान बाकी तमाम लोगों के जहन में ये बात डाल चुका था कि हम बाद में फिर सही, फिर सही, फिर सही। तमाम मुसलमान, ये बात नहीं है कि मुसलमान हो और उसका दिल ना करे कुरान को पढ़ने को, बिल्कुल। जैसे ही कोई भी मुसलमान है, वो कुरान को देखता है, उसका दिल करता है, लेकिन
किसी पर शैतान गालिब आ जाता है और शैतान का जोर चल जाता है और शैतान जीत जाता है। फिर वो लोग कहते हैं कि बाद में सही, शैतान उसको उनके ज़हन में डालता है अगले साल सही, उससे अगले साल सही, अभी तो हम बिज़ी हैं, हम ये काम कर लें, फिर उसके बाद कर लेंगे, इसके बाद नहीं, फिर इसके बाद कर लेंगे, ठीक है? लेकिन जो लोग जो सिलेक्टेड पर्सन हैं, जिनको अल्लाह ने चुन लिया है कि इन्हें मैंने अपना इल्म, देखें अल्लाह ताला की ये बेहतरीन किताब है ना, तो बेहतरीन लोगों के दिलों में ही अल्लाह ताला इसका इल्म डालते हैं। हर ऐरे गैरे बंदे के दिल में अल्लाह ताला इसका नूर, कुरान पाक नूर है, ठीक है? इसका नूर हर इंसान के दिल में नहीं डाला जाता। तो इसलिए आपने शैतान को मात दी, शैतान को शिकस्त दी और थाम लिया कुरान पाक को। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर अल्लाह ताला आपको इल्म अता फरमाता है तो हमेशा कहिए कि अल्लाह ताला आपको मजीद इल्म अता फरमाए अपने इल्म पे। लास्ट टाइम बैच नंबर 2 में बात हो रही थी सूरह कहफ में, उसकी तफसीर में हमने पढ़ा था कि उसमें हमने पढ़ा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, बिल्कुल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा मजलिस में बैठे हुए उनसे किसी ने क्वेश्चन किया, उनके तमाम जो बैठे हुए थे फॉलोवर्स, उन्होंने पूछा कि आज के दौर में सबसे ज्यादा इल्म वाला बंदा कौन है? उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला बंदा हूँ। उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि उनको नबूवत अता की गई थी, उन्हें जो है इल्हामी बुक अता की गई थी, उन्हें तख्तियां अता की गई थी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि मैं इल्म रखने वाला हूँ, मीन्स के मुझे नबूवत अता की गई है, मुझे किताब अता की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात नहीं पसंद आई। फिर अल्लाह ताला ने कहा मजमअल बहरैनी, दो दरियाओं के दरमियान एक ऐसा शख्स रहता है जिसके पास आपसे भी ज्यादा इल्म है, ठीक है? अल्लाह ताला ने उनको भी बताया और साथ में उन्होंने जब अल्लाह ताला से माफी मांगी और कहा कि मैं आइंदा इस तरह का कुछ सोचूंगा भी नहीं, तो यही चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दे दी है इस किताब को सीखने की, तो हमेशा ये कहिए कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, तौफीक दी है अल्लाह ताला ने कि मैं उसका इल्म सीख सकूं, ठीक है? इहदिन सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें सीधा रास्ता। सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? जो कि कुरान का रास्ता है, जो कि रहमान का रास्ता है, यही सीधा रास्ता है। और उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनाम किया, जिन पे एहसान किया। इनाम किन लोगों पर किया? जो कि अल्लाह ताला की मानते रहे, जो कि अल्लाह ताला को पहचानते रहे, जिन्होंने शिर्क नहीं किया, जिन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है। और अल्लाह ताला ने कहा, और इसमें साथ ही हम दुआ कर रहे होते हैं कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालीन, हमारा शुमार उन लोगों में ना कीजिएगा जिन पर आपका गजब हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक बात मेरे जहन में आ गई, आपसे डिस्कस करते चलूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो कब्र है, अगर डेथ हो जाती है तो मेरी कब्र फला आलमे दीन, फला मुफ्ती के पास जो है मेरी कब्र बनवाई जाए। तो किसी ने क्वेश्चन किया कि आप, अगर ये लोग ये बात कहते हैं, हर बंदा तो अपनी कब्र में होता है ना, कि हर बंदे ने अपनी कब्र में होना है, तो साथ वाले की कब्र से उसको क्या फायदा हो सकता है? तो एक आलिम दीन ने उनसे कहा कि अब देखिए अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, और रहमान रहीम बहुत वसी रहमत है। जब अल्लाह ताला की रहमत एक हाफिज कुरान की कब्र पे अल्लाह ताला की रहमत जो है नाजिल हो रही होगी। अब देखिए उनको कोई हवा दे रहा था ना, उन्होंने कहा देखिए मुझे हवा दी जा रही है, ये जो मुलाजिम है मुझे हवा दे रहा है, आपको साथ में हवा आ रही है? उन्होंने कहा हाँ जी मुझे भी हवा आ रही है। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ मुझे हवा दे रहा था, फिर आपको हवा कैसे आ रही है? कि अल्लाह ताला की रहमत की हवा जब चलेगी, तो अगर हाफिज कुरान की कब्र पे अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी, तो साथ वाले लोगों पे भी अल्लाह ताला रहमत बरसाएगा। अगर एक दफा यासीन पढ़ी जाए कब्रिस्तान में, तो अल्लाह ताला 40 दिन के लिए वहां से अजाब हटा लेते हैं, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे है कि अगर फिर इसी तरह से अगर कोई बहुत काफिर हो, फासिक हो, उनकी कब्रों के पास कब्र रखी जाए, तो उससे दूसरे जो कि नेक लोग होंगे उनको भी तकलीफ होगी, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे है कि अल्लाह ताला हमारा शुमार उन लोगों के साथ ना करे जिन पर आपका गजब हुआ, और जो अपने ट्रैक से, अपने रास्ते से हट गए, जो कि कौन सा रास्ता है? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है। जो लोग उस रास्ते से हट गए, हमारा शुमार उन लोगों में ना कीजिएगा। यहाँ पे एक
बहुत अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह लें, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आपके साथ कोई भी परेशानी होती है, कोई भी मुसीबत होती है, आजमाइश होती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो आपने दुआ करनी है, वज़ाइफ करनी है। तो वो किस तरीके से, आप 5 टाइम की नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ने के बाद जब आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जब आप पहुंचती हैं यहाँ पे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसमें आप जो भी दुआ सोचेंगी, जो भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगी, दिल में सोच लेंगी, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। अब देखिए, आपने कह रही हैं कि ए अल्लाह, मैं आपकी इबादत कर रही हूँ और आपसे हेल्प मांग रही हूँ कि मेरा ये काम कर दीजिए। अब अल्लाह ताला की रहमत भी जोश में आएगी कि मेरी बंदी मेरी इबादत कर रही है और साथ साथ मुझे कह रही है कि देख ले, मैं आपकी इबादत कर रही हूँ और आपसे ही मैं मदद चाहती हूँ, तो आप मेरी मदद फरमाइए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा इंशाल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। मुझे लगता है इसकी तशरीह स्किप हो गई मेरे से, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमारे पास करीबन 5 मिनट्स हैं। इय्याका नअबुदु, इय्याका तेरी ही, नअबुदु इबादत करते हैं, व इय्याका और आपसे ही, तुझसे ही, नस्तईन मदद चाहते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम आपकी इबादत करते हैं और आपसे मदद मांगते हैं। तमाम तर इबादतें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं। तमाम तर जितनी इबादत की जाए, जिक्र किया जाए, जो तारीफें की जाए, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि तमाम तर तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं, और इसी तरह तमाम तर इबादतें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही इबादत की जाए और उसी से मदद मांगी जाए। मदद मांगी जाए कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांगी जाए, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ है, कि अगर आपको, आपके पास से नमक खत्म हो जाता है ना, जिसका मफहूम है, हदीस का मफहूम मैं आपको बताती हूँ, कि अगर नमक खत्म हो जाए या जूते का तस्मा भी टूट जाए, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा। अब देखें, मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते, मैंने जब उनको ये बात बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जूते का तस्मा या फिर टूट जाए तो भी आप मेरे से मांगे। उन्होंने पूछा कि मैम ये कैसे हो सकता है, अब टूटा तो हमारे जूते का तस्मा है और हम दुआ करेंगे, वो कैसे ठीक होगा? मैंने कहा वो इस तरह से ठीक होगा, देखें, अगर आपके जूते का तस्मा टूट जाता है, आपका जूता टूट जाता है, आप अल्लाह ताला से दुआ करती हैं नमाज पढ़ने के बाद, और अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला बाबा आपके बाबा अगर वो ठीक करवा के लेके आएंगे या जो भी है, अल्लाह ताला उसके जहन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी यही होगी, उसके जहन में ये डाल दिया जाएगा कि सबसे पहले इसके जूते को स्टिच करवाना है, इसके जूते को ठीक करवाना है। इसी तरह से जब आप छोटे से छोटे काम के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला उस काम में आसानी पैदा फरमा देता है। आप बड़े से बड़े काम के लिए, छोटे से, आपको लगता है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मुकाम, ये किस तरीके से हासिल होगा? तो बस आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला पे हमेशा ट्रस्ट रखिए और देखिएगा कि वो काम किस तरीके से होगा। छोटा काम है, सुबह सुबह आप उठते हैं, सुबह, हाँ जी, जैसे कि आप जो है नमाज पढ़ना भूल जाते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं हो रही, तो भी आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और समटाइम तो ऐसे होता है कि अगर मैं कहूँ, अगर आपने तहज्जुद पढ़नी है, आप तहज्जुद पढ़ने के लिए ये कहती हैं कि या अल्लाह जी, अलार्म तो मैंने लगाया, लेकिन ऐसे होते हैं ना कि अलार्म लगाने के बाद फौरन से उसको बंद करके सो जाना, कि शैतान जहन में डाल देता है कि जी थोड़ी देर और नींद पूरी कर लें, उसके बाद उठ के पढ़ लेंगे। तो इसलिए फिर आप क्या कीजिए कि आप कहिए कि या अल्लाह जी, आप मुझे तहज्जुद के टाइम उठा दीजिएगा। अल्लाह ताला से कह दीजिए, अल्लाह ताला के साथ हमारी इतनी फ्रेंडशिप है कि हम अल्लाह ताला के साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं, अल्लाह ताला से हर किस्म की हेल्प मांग सकते हैं। अब ये भी तो हेल्प हमने अल्लाह ताला से मांगी कि आप इस टाइम पे मेरा ये काम करवा दीजिएगा। बिलीव कीजिए कि आपकी आंख ऐसे खुलेगी कि आप उठ के बैठेंगी और वो फौरन से काम कर लेंगी। आप नमाज जो है, नमाज भी उसी टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे पढ़ी जाएगी जब आप कह देंगे कि या अल्लाह मेरे से प्लीज नमाज जो है पढ़ी जाए और मैं 5 टाइम की नमाज लाजमी पढ़ लूं। ठीक है,
اور بڑے سے بڑا بھی کام ہے، آپ نے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اب دیکھیں، اگر میری کوئی بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہوں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ دیکھیں، میں اپنی ساتھ والی سے، اپنے کسی دوست سے کہتی ہوں کہ میں اتنی بڑی پریشانی میں گرفتار ہوں۔ اب دیکھیں، وہ میری دوست میری کیا ہیلپ کرے گی؟ اگر مجھے چاہیے 1 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، جو مجھے نہیں چاہیے فی الحال، تو اگر مجھے چاہیے، میں اپنی دوست سے کہتی ہوں کہ مجھے اتنی اماؤنٹ چاہیے، وہ جو ہے وہ مجھے اماؤنٹ نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ ہوا کہ میں نے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا لیا۔ وہی کام میں یہ کروں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگوں، بڑا کام ہے نا، میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ چھوٹا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بالکل، یہ مائنر سا کام ہے، اب دیکھیں نمک ختم ہو گیا ہے، وہ آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ کو مل جائے گا، لیکن بڑا کام جو ہے وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ، جتنے یقین کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گی، اتنے یقین، اتنے بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے دل میں یہ بات ڈالے گا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ آپ میرا کام کر دیجئے، اور بلیو کیجئے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے، کب اور کیسے میرے کام کو کر دیا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تمام کی تمام تر مدد، تمام ہیلپ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی سوچ کے، اگر کوئی بھی پریشانی ہے، یہی سوچ لیجیے، ساتھ میں ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھیے کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ کام ہمارا، یہ کام، اس کام میں آسانی پیدا کر دیجیے۔ یاد رکھیے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو یہ کام ہو جائے، ادروائز مجھے اس پہ صبر عطا فرمائیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اتنے بہترین طریقے سے نوازے گا، آپ حیران ہوں گی اور کہیں گے کہ کاش میری ساری کی ساری دعائیں یہیں پہ پوری ہوتی، میری دعائیں جو ہیں دنیا میں، کاش جب بنی نوع انسان کی، جب کسی بھی جنتی کی دعا قبول ہوگی اور وہ جنت میں دیکھے گا اور وہ اتنا حیران ہوگا، پھر وہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، میری تمام دعائیں یہیں پہ قبول ہوتی، اور میں آج مزے میں ہوتا، میں عیش کر رہا ہوتا۔ اور اس لیے ابھی جو ہم بے صبرے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہم بڑے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نے کوئی کام نہیں کیا، سب سے بڑا کام آپ کر رہی ہیں، آپ نے اللہ کے قرآن کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے